So let's move on to debate. The floor goes now to Commissioner responsible for Agriculture. Commissioner, thank you so much for taking the time and to be here with us. You have the floor for 10 minutes. Thank you very much, President Cordeiro, Minister Clarenval, honourable members of the European Committee of Regions. It's my great pleasure to join you here today to discuss the future of the Common Agricultural Policy. From my experience, having finalised the last CAP reform in 2021, agreeing on the next CAP requires compromises from all sides and from all stakeholders. That is why today's debate is important. Dear colleagues in the Committee of Regions, you represent the levels of governance closest to our citizens. You ensure that diverse perspectives from across Europe are heard and integrated into our policy-making processes. Therefore, the opinion adopted today will represent a key contribution to the strategic dialogue on the future of agriculture. I thank Mrs. Gomes, Mr. Czałbecki and everyone who took part in this work. To complement this work and to support our discussion today, let me briefly share my perspectives on what is needed for the future of the European Union agricultural policy. Based on my experience over the past 5 years, the future of the CAP must be rooted in the 4S principle: security, stability, sustainability and solidarity. These are the 4 cornerstones of our food system. First of all, we need to ensure security in the availability and affordability of food. This is the primary function of agriculture and a fundamental requirement for our citizens. Therefore, from a strategic perspective, we must work on the principle that all future policy developments, legal regulations and investment tools are based on a detailed analysis of potential impact on agricultural activities and food security. Secondly, we must ensure that the CAP continues to provide stability in the livelihoods of our farmers and for the economies of our rural communities. The Common Agricultural Policy is a significant safety net for farmers. In 2020, it accounted for 23% of EU farm income on average. However, in 2023, agricultural income was only 60% of the average wage in the rest of the economy. Furthermore, between 2010 and 2020, we lost 3 million farms in the European Union, falling from 12 to 9 million. This is equivalent to roughly 800 farms disappearing every day. We cannot let this trend continue. Therefore, ensuring a fair income for farmers must remain a key priority of the Common Agricultural Policy. In particular, levels of support for young farmers, small farmers and mixed farmers should be increased to ensure the resilience and diversity of our food production. Economic viability of farms is fundamental. The third cornerstone of our food system is sustainability, protecting our climate, biodiversity and natural resources as well as animal welfare. First of all, we must recognise the work that our farmers have already done. For example, since 1990, European agriculture has lowered its greenhouse gas emissions by 23%, while increasing productivity. However, our work must continue. This is why from 2023-27, close to
98 billion euro from the CAP, representing 32% of the total spending, will be devoted to delivering environmental and animal welfare benefits. 47% of EU farmland will be covered by voluntary practices of sustainable management of natural resources with substantial efforts on soil protection. We must also recognize that crises are the new normal and adaptation is essential. There is a need for improved risk management tools and a stronger agricultural reserve to deal with extreme weather events and increased market risks. To complement the CAP, ambitious investments are needed in research and innovation. These investments must be accessible for farmers to help them overcome the challenges they face and to maximize the opportunities of sustainable farming. And finally, we must reinforce solidarity with our farmers and also with the international community to maintain our contribution to global food supplies. In terms of solidarity with our farmers, the Commission has already worked to deliver on simplification and to strengthen fairness in the supply chain. I will prioritise this work during the remainder of my time in office. Balancing solidarity with our farmers and with our international trade partners is another key challenge. On the one hand, we cannot impose the same production requirements on our partners who are independent countries facing different conditions and challenges. On the other hand, we can use our influence as a union of 27 countries and 450 million consumers to demand that imported products meet certain minimum environmental and animal welfare standards. And let us not forget that the European Union is the world's leading exporter of agri-food products. Overall, our sectors benefits from trade, so cooperation and outreach with our partners is necessary. In conclusion, honourable members, the future of the European Union is starting to take shape. In the past weeks, our citizens elected new members of the European Parliament. In the coming weeks, the European Council will adopt a new strategic agenda taking us to 2029. And in the coming months, the new College of Commissioners will be selected to implement our policies. Today, I would like to send a clear message to all of those who are about to take this work over the next 5 years. To every member of parliament, to every prime minister and minister, to every member of this committee. No matter what area of policy you focus on, no matter what region of Europe you represent, the common agriculture policy is front, central and fundamental to your work. This is no other single policy that contributes more to the essential elements and strategic interests of the European Union. It makes a vital contribution to our security. Defensive security and energy security are nothing without food security. It makes a vital contribution to the health and well-being of our citizens and to protection of our environment. It makes a vital contribution to the economic development of our Union, especially in rural and remote regions that can often be left behind. And it makes a vital contribution to our democracy by ensuring food security as well as our good relations with the world by reinforcing global food supplies. In short, we cannot have a strong European Union without a strong common agricultural policy. So let us work together to shape a strong, effective and sustainable policy for the future of every farmer, every region and every citizen. On that note, I thank you for your time and I look forward to our discussion. Thank you very much, Mr. President. Thank you so much, Commissioner.
And let me just stress how timely this debate is, not only because we are starting a new term, a new political cycle at the EU level, but also because we have all seen growing discontent among farmers caused by insufficient income, international competition, rising costs of energy and fertilizer, and lack of targeted support for the green transition. European farmers' concerns need to be considered by policymakers. And we, the Committee of the Regions, with this debate, with the opinion that soon will be presented and voted, are doing what is in our competence to bring this debate to light and to make it happen. The common agriculture policy is necessary and indispensable as a EU instrument to accompany the farmers towards better income and across the ecological transition. So in this moment of reflection and action, we must work together to give concrete answers to the needs of our citizens. And at the same time, we know that there is no fair or sustainable transition if EU policy does not consider the great geographical and agricultural diversity of our regions. E permitam-me que não podia nesta intervenção e neste tema, sobretudo, deixar de abordar, falando da diversidade das nossas regiões, fazer uma referência específica às regiões ultraperiféricas. No caso destas regiões, o programa POSEI assume uma importância fundamental. Contudo, os seus montantes de apoio não são revistos desde 2009, ao mesmo tempo que, como por toda a Europa, os custos da cadeia de produção aumentaram vertiginosamente. Julgo que é importante rever toda esta situação na revisão da PAC para o pós-2027, enquanto continuamos a olhar de forma específica para as necessidades dos agricultores e produtores da Europa e, em especial, para as necessidades dos agricultores e produtores das regiões ultraperiféricas europeias. Ladies and gentlemen, before starting our debate and before giving the floor to the rapporteurs, we have a video about the importance of common agriculture policy for our regions, and I would like the services to play the video. Agriculture in Europe faces many challenges, such as climate crisis, rising production costs, and geopolitical instability. This poses serious threat to agricultural production, farmers' livelihood, and food safety. Recent protests across Europe send a strong message. The future common agricultural policy must pave the way to a modern, healthy, and sustainable agriculture. European regions are already doing their part by implementing good agricultural practices.
É gosto e uma honra dar a palavra à minha compatriota Isilda Gomes, relatora do parecer do Comitê das Regiões sobre o futuro da política agrícola comum. Isilda tem a palavra por 3 minutos. Caro Comissário, caro Presidente, caro Secretário-Geral, caras e caros colegas, na minha última reunião no Comitê das Regiões, congratulo-me com o facto de organizarmos este debate sobre o futuro da agricultura. Durante a campanha eleitoral europeia e antes, com os protestos dos agricultores, a agricultura esteve no centro dos nossos debates. Enquanto políticos dos órgãos do poder local e regional e amanhã, enquanto deputado ao Parlamento Europeu, o nosso dever é encontrar soluções sustentáveis para melhorar a vida dos agricultores em toda a Europa. A nossa primeira prioridade é defender um rendimento justo para os agricultores. Com efeito, não é compreensível que hoje, com todo o trabalho árduo que os agricultores fazem todos os dias, o produto do seu trabalho não seja suficiente para lhes proporcionar uma receita justa. Há algo de errado no mercado. Por esta razão, no parecer que escrevi com o Sr. Deputado Calbeck, a quem agradeço muito toda a colaboração, sobre o futuro da PAC, propomos uma melhor regulamentação do mercado. Por exemplo, no mercado comum e paralelamente à presente diretiva relativa às práticas desleais, as práticas desleais devem ser proibidas. Tal implica a criação de medidas adicionais em matéria de transparência dos preços e a garantia de uma concorrência leal nos setores da distribuição e agroalimentar. As existências públicas, a intervenção pública no mercado para estabilizar os preços também devem ser implementadas. Esta regulamentação do mercado deve também ter lugar a nível internacional nos nossos atuais e futuros acordos comerciais. A comida não é um produto como qualquer outro. Os nossos agricultores devem competir com os concorrentes internacionais dentro de condições de concorrência equitativas, com cláusulas espelho. Devemos assegurar que os produtos importados respeitam as mesmas normas ou normas equivalentes existentes na Europa. Este é o primeiro passo e talvez o mais importante. Se conseguirmos pôr em prática esta regulamentação do mercado, então teremos mais margem de manobra para ajudar os agricultores a implementar a transição ecológica nas suas explorações. Esta transição é, de facto, complexa e desafiadora. Os agricultores precisarão de apoio para o conseguirem. É evidente que as subvenções da PAC são fundamentais para o fazer, mas também para o apoio administrativo e concreto. Por esta razão, precisamos de uma maior participação das regiões no futuro da gestão da PAC. Só eles podem prestar um apoio personalizado aos jovens agricultores para a sua instalação ou para as suas explorações agrícolas, em função da sua dimensão, estrutura ou geografia. Thank you. Now the floor goes to the other rapporteur, our colleague Czobecki. You have the floor for 3 minutes. Dziękuję bardzo. Szanowny Panie Przewodniczący. Szanowny Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Członkowie Komitetu, droga Isildo, Szanowny Panie Komisarzu, wszyscy goście, uczestnicy naszej debaty. Założenia, aby przyszłość wspólnej polityki rolnej oprzeć na wskazanych przez Pana Komisarza 4 filarach bezpieczeństwo, stabilność, zrównoważony rozwój i solidarność to bardzo dobre założenia i myślę, że wszyscy je tu podzielamy. Kolejny jednak krok według mnie to szczegóły i realna siła przyszłej wspólnej polityki rolnej, czyli jej budżet. A także dodałbym jeszcze dwie zasady. Jej regionalizacja i upodmiotowienie w tym procesie samych rolników. Ta debata z wielu powodów jest wyjątkowa. Jeśli uznać zasadę, iż przyszłość nie zaczyna się jutro, ale tu i teraz, za słuszną, to bez wątpienia nasza opinia na temat wspólnej polityki rolnej jest potwierdzeniem tej tezy.
Przypomnę, iż wywołana została z inicjatywy własnej Komitetu Regionów, a wcześniej debatę o przyszłości wspólnej polityki rolnej po roku 2027 poprzedziła inna, nie mniej ważna, ta dotycząca bezpieczeństwa żywnościowego, którą wówczas wywołał wybuch wojny w Ukrainie i obawy o jej konsekwencje dla europejskiego rynku rolnego i dostaw żywności. Jak pamiętamy, przewidywania zawiodły i wkrótce zagrożenie niedoboru żywności przekształciło się po uwolnieniu europejskiego rynku rolnego dla produktów rolnych pochodzących z Ukrainy w załamanie cen skupu płodów rolnych i ostatecznie kryzys i falę protestów wśród samych rolników w całej Unii. Dodatkowo wdrożenie w tym samym czasie niektórych przepisów, których źródłem jest Zielony Ład, pogłębiło to niezadowolenie. Przyszło więc nam prowadzić dyskusję na temat przyszłości WPR w ekstremalnie trudnych warunkach, braku zaufania wśród rolników i to wśród tych, których ona właśnie dotyczy. Szanowni Państwo, liczę, że nasza dzisiejsza debata przyczyni się do tego, iż wspólna polityka rolna w przyszłości będzie stabilna, będzie gwarantować bezpieczeństwo żywnościowe, ale to, co najważniejsze, może zachowa kulturowość, tożsamość Europy, bo przecież ona wywodzi się w dużej mierze z obszarów wiejskich. Dziękuję bardzo. Thank you. Now the floor goes to Member Kompatscher for 2 minutes. Thank you, Mr. President. Con il consenso dei colleghi farò il mio intervento nella lingua tedesca, la lingua della minoranza che rappresento in Italia. Ja, die gemeinsame Agrarpolitik ist zum einen eine Erfolgsgeschichte, zum anderen steht sie vor ganz neuen Herausforderungen, insbesondere was auch die Unterstützung der kleinen Landwirtschaft, der kleinen auch Tätigkeiten anbelangt. Es geht auch darum, die Berglandwirtschaft beispielsweise zu unterstützen. Und hier gibt es aus meiner Sicht zweierlei große Herausforderungen. Das eine ist das Thema tatsächlich der Vereinfachung. Es ist bis jetzt jedes Mal angekündigt worden. Es ist nicht eingetreten. Und auch die Digitalisierung und jetzt wohl die künstliche Intelligenz wird nicht automatisch für Vereinfachung sorgen. Es sind inzwischen nicht die Landwirte nur, die überfordert sind, sondern auch die öffentlichen Verwaltungen selbst. Und hier braucht es mit Sicherheit den Mut, auch entscheidende Schnitte zu setzen und tatsächlich zu vereinfachen. Das andere Thema ist natürlich die Unterstützung besonderer Situationen. Ich denke, in unserer Region, und das trifft auch andere, ist es das Thema zum Beispiel des Großraubwildes, eine Gefährdung für die kleinen Landwirtschaftsformen, die traditionelle Almwirtschaft. Hier geht es auch darum, jetzt mutig Maßnahmen zu setzen, dass sonst wir Gefahr laufen, diese Tätigkeiten zu verlieren und den Schutz somit auch der Landschaft zu verlieren. Und das ist auch eine Frage der Resilienz, auch in Bezug auf die Klimaveränderung und die Notwendigkeit der Bewirtschaftung dieser besonderen Landschaften, um nicht hier auch weiterhin größere Gefahrensituationen zu schaffen, ganz abgesehen von den sozialen Auswirkungen einer Abwanderung aus den Berggebieten. Also der große Appell, diese gemeinsame Landwirtschaftspolitik, auch die gemeinsame Agrarpolitik darauf hin auszurichten, dass das Kleine geschützt wird. Dankeschön. Thank you. Now the floor goes to Member Egbert van Diest for 2 minutes. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik wil allereerst beide rapporteurs bedanken voor hun opinie. Ik zie dat zij hun best hebben gedaan zo inclusief mogelijk te zijn. De recente gebeurtenissen in heel Europa tonen aan dat onze landbouwers voor een zeer moeilijke financiële uitdaging staan. We hebben oplossingen nodig die revolutionair zijn in vergelijking met wat er nu in het huidige gemeenschappelijke landbouwbeleid is opgenomen. Zo is er behoefte aan regionalisering van het GLB en aan regionale strategieën die uit verschillende bronnen worden gefinancierd. Lokale en regionale overheden hebben een grote belangstelling voor de landbouw. Wij werken samen met de boeren om de nieuwe fundamenten te leggen voor het toekomstige GLB. En wij zijn de overheidslaag die het dichtst bij onze boeren staan. En daarom doe ik een beroep op de Europese Commissie en het Europees Parlement om hier rekening mee te houden bij het nemen van besluiten over de nieuwe GLB.
Veel van de amendementen die we tijdens de vergadering van de NAT-commissie hebben ingediend, zijn opgenomen in de opinie die nu voor ons ligt, waarvoor mijn dank. Ik heb ook 1 plenair amendement ingediend. Wij vinden het belangrijk dat de eco-regelingen onderdeel blijven van de rechtstreekse betalingen. De eco-regelingen zijn nodig om grote landbouwbedrijven te ondersteunen in de transitie naar duurzamere activiteiten. Omdat ook grote bedrijven deze transitie moeten ondergaan en hierin ondersteund kunnen worden. Tot zover, voorzitter. Dank u wel. Thank you. The floor goes to member Karsten Petersen for 4 minutes. Thank you, President. The topic of agriculture has been central during the European electoral campaign, and we saw how much people in rural areas expressed frustration with their votes and as they feel abandoned. For this reason, we need to reinvent the architecture of the CAP. This opinion makes strong proposal in this sense. For the PES Group, the priority number 1 is to ensure a fair revenue for farmers all over Europe. Farmers don't want subsidies. They want to live by selling the products of their farms. The priority number 2 is to ensure food security in Europe. Food and agriculture products are not products like any other. This means that we need more market regulation. The priority number 3 is to make sure that agriculture and farmers are partners of the ecological transition. Farmers are the first ones to face the negative effects of the climate change. They must be supported a lot to implement this transition. The priority number 4, to adapt the next common agricultural policy to the future enlargements. To implement these objectives, I would like to highlight 3 concrete proposals in this opinion. 1, the reform of the direct payments. We want mandatory and increasing redistributive payments for small and medium-sized farms, with a capping for subsidies for big agricultural businesses in order to increase the revenue of all farmers. A shift of direct payments from a surface-based approach to a work-intensity-based approach with an environmental and social conditionality. An increase of the support to young farmers, installation subsidies, and to women. This reform is crucial, in particular to adapt the new CAP to the future enlargement. It is the only way to secure sustainable payments for our farmers. Second, regulation of the markets. A better regulation of the markets to avoid expensive crisis management measures, authorization of stocks to regulate the markets, mirror clauses, reciprocity in trade agreements to make sure that our farmers compete with products that respect the same or equivalent standards existing in Europe. Third, the regularization of the management of the policy. Regions should be put at the center of the management of the second pillar of CAP. This will allow regions to adapt CAP interventions to regional differences. Regions will be able to integrate the carbon certification in agriculture within regional frameworks. All these fundamental points are in the opinion. I would like to congratulate the co-rapporteurs for their work. If we manage to convince the legislators about these 3 points, we will have done a great contribution for the future to European agriculture, for the future of Europe, and for the ecological transition. Thank you for the attention. Thank you so much. Member Nicola Caputo, you have the floor for 3 minutes. Grazie Presidente e complimenti ai relatori che hanno saputo, come dire, inquadrare tutte un po' le tematiche che sono all'ordine del giorno. Ringrazio anche il Commissario per aver delineato un po' tutte le questioni che sono sul tappeto, ma anche per aver lasciato un'apertura rispetto alle tematiche che discutiamo. Noi paghiamo 400 miliardi di euro per l'agricoltura in un ciclo di programmazione e ci ritroviamo gli agricoltori per strada. Noi dobbiamo ricomporre questa frattura con il mondo agricolo e lo possiamo fare se tutte le cose che abbiamo scritto in questo parere potranno essere in qualche modo trasformate in atti concreti, in atti amministrativi. E l'Europa
la riusciremo a ricomporre anche come ambizione se riusciremo a saldare questa frattura con il mondo agricolo, innanzitutto garantendo il reddito minimo degli agricoltori. Questo è un tema cruciale che deve essere il punto centrale della nuova PAC. Io ho accolto con grande piacere anche la proposta del commissario quando ha detto che la nuova PAC deve avere come terzo pilastro gli strumenti di gestione del rischio. Questo è un aspetto fondamentale. Noi abbiamo approvato in Commissione ENAT un parere lo stesso giorno in cui erano gli agricoltori qui per strada. Questo per dire che forse le regioni forse sono gli enti un po' che ascoltano, riescono a percepire meglio un po' il disagio degli agricoltori. E il cosiddetto New Delivery Model che abbiamo attuato con la PAC attualmente in vigore ovviamente va rimodulato, va data maggiore attenzione alle esigenze delle regioni, va assicurata flessibilità in un momento nel quale i mercati vengono sconvolti praticamente ad ogni piè sospinto da diversi fattori contingenti, e i cambiamenti climatici hanno determinato un cambiamento totale nella produttività sia dal punto di vista della tempistica ma anche delle tipologie culturali. Allora quindi poniamo davvero l'agricoltore al centro della PAC, superiamo queste dinamiche un po' vecchie, destrutturiamo la vecchia PAC e partiamo da queste priorità che abbiamo elencato, perché con questo dibattito penso che il Comitato delle Regioni si sia posto un pochettino più avanti rispetto alle altre istituzioni, lanciando davvero un grido d'allarme che, se accolto, potrà davvero far bene all'agricoltura e all'Europa. Grazie. Thank you. Now the floor goes to Member Ortil for 2.5 minutes. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, panie komisarzu. Chciałbym w imieniu grupy EKR bardzo serdecznie powitać pana komisarza Wojciechowskiego w dzisiejszej debacie na temat przyszłości wspólnej polityki rolnej. Dziś debatujemy na temat wspólnej polityki rolnej, ale też chcę powiedzieć, że jesteśmy jako samorządy bardzo zaniepokojeni tymi sygnałami, które płyną co do przyszłości polityki spójności. Pamiętajmy o tym, że te dwie polityki są filarami Unii Europejskiej. Środki i działania, które niedawno podjęła Komisja Europejska, pokazują, że protesty rolników miały swój pozytywny skutek, ale też przypomnę, że z tej sali padały postulaty zmiany, rewizji Zielonego Ładu. Grupa EKR jest zadowolona z faktu, że niektóre z ekologicznych wymogów wspólnej polityki rolnej będą dobrowolne, w tym obowiązek ugorowania części swoich gruntów pod kątem różnorodności biologicznej, możliwość dywersyfikacji upraw jako alternatywny do zmianowania, to również dobre rozwiązanie. Pamiętajmy o tym, że te działania zapewnią ulgę europejskim rolnikom, którzy nadmiernie obciążeni kosztami produkcji, zobowiązaniami środowiskowymi, przenoszą potem te koszty na społeczeństwo. Mam nadzieję, że przyszłość WPR-u będzie w formule przejrzystości i też szeroko zakrojonych konsultacji z rolnikami, ze społeczeństwem. Należy jeszcze raz potwierdzić, że przepisy europejskie mają ogromny bezpośredni wpływ na ich pracę, a zatem też na ekonomię rolnictwa. Oczywiście chcemy chronić nasze zasoby naturalne i klimat, ponieważ aspekt środowiskowy w WPR-ze stał się bardziej ambitny niż kiedykolwiek. Naszym rolnikom trudno jest zaakceptować taki stan rzeczy. Panie komisarzu, mieliśmy przyjemność spotkać się w naszej konferencji EKR-u w Hiszpanii na początku maja, podczas której dyskutowaliśmy o suwerenności żywnościowej, o przyszłości WPR-u, o bezpieczeństwie żywnościowym w Europie. Wielokrotnie słyszeliśmy, że rolnicy już aktywnie redukują emisję gazów cieplarnianych, a jednocześnie nadal zapewniają wysoką jakość produkcji. Ja chcę powiedzieć, że wybory do Parlamentu potwierdzają tą szansę, że jest i tą możliwość zmian, o których dzisiaj mówimy. Cieszymy się, że w zeszłym miesiącu Komisja Europejska opublikowała komunikat mający na celu wyjaśnienie pojęcia siły wyższej.
To powoduje, że okoliczności, które wiążą się z zmianami pogodowymi, suszą i powodziami mogą być brane pod uwagę. Jeszcze raz kończąc, mam nadzieję, że Komisja Europejska będzie trwać w podążaniu za zdrowym rozsądkiem, jeśli chodzi o przyszłość wspólnej polityki rolnej. Thank you. Member Krzysztof Iwaniuk, you have the floor for 2 minutes. Dziękuję bardzo. Szanowny Panie Przewodniczący, Panie Komisarzu, Szanowni Państwo. Dziś stoimy w kluczowym momencie europejskiej historii rolnictwa, angażując się w istotną debatę na temat przyszłości wspólnej polityki rolnej. WPR jest kamieniem węgielnym integracji europejskiej, wspierając naszych rolników i zapewniając bezpieczeństwo żywnościowe od ponad 6 dekad. Jednak w obliczu nowych wyzwań, jakich jest bezpieczeństwo żywnościowe, zmiana klimatu, utrata różnorodności biologicznej, przygotowanie przyszłych rozszerzeń, zrównoważony rozwój, innowacje i równość, zapewnianie dobrobytu naszych rolników przy jednoczesnym zabezpieczeniu naszej planety dla przyszłych pokoleń jest konieczne, aby ponownie ocenić i przemyśleć kluczową politykę Unii Europejskiej. Pan komisarz Wojciechowski podkreślił potrzebę bardziej ekologicznie odpornej wspólnej polityki rolnej. Jego wizja obejmuje zwiększone wsparcie dla małych i średnich gospodarstw, promowanie rolnictwa ekologicznego oraz integrację zaawansowanych technologii w celu zwiększenia wydajności przy jednoczesnym zachowaniu zasobów naturalnych. Inicjatywy te mają zasadnicze znaczenie dla przejścia na zrównoważoną przyszłość rolnictwa, która jest zgodna z Europejskim Zielonym i Niebieskim Ładem. Droga naprzód nie jest jednak pozbawiona wyzwań. Zrównoważenie celów środowiskowych z opłacalnością ekonomiczną naszych rolników wymaga starannego rozważenia. Musimy zapewnić, aby WPR nadal zapewniała solidne wsparcie finansowe, a jednocześnie zachęcała do zrównoważonych praktyk. Ponadto sprawiedliwy podział funduszy między państwa członkowskie i sprawiedliwe traktowanie wszystkich rolników. To jest kluczowa sprawa dla utrzymania solidarności w Unii Europejskiej. I jako przedstawiciel władz lokalnych chciałbym jeszcze zauważyć, że trzeba wzmocnić solidarność i drugi filar wspólnej polityki rolnej. Te odległe tereny, jeżeli nie będą znacząco wsparte, będą rzeczywiście się nagminnie wyludniać. Przy tej demografii będzie to dramat. Dziękuję. Thank you. Member Erika von Kalben, you have the floor for 2 minutes. Ja, vielen Dank, Herr Präsident, und ganz herzlichen Dank auch an die Berichterstatterin. Die Diskussionen im NAT-Ausschuss waren tatsächlich sehr konstruktiv und das gemeinsame Ziel, die Zukunft der Landwirtschaft in den Griff zu bekommen, bleibt auch bestehen. Aber nicht längst alle der 157 Änderungsanträge und leider auch einige Kompromisse der Berichterstatterin können uns überzeugen. Ich gebe zu, dass ich da etwas enttäuscht bin. Ich habe den Eindruck, dass scheinbar nicht mehr viele hier im Haus der Meinung sind, dass wir die landwirtschaftlichen Betriebe nur retten können, wenn wir die Herausforderungen des Klimawandels und des Artensterbens ernst nehmen. Lebensmittelsicherheit kann es nur geben, wenn wir unsere Lebensgrundlagen erhalten. Und faire Löhne für Landwirte kann es auch nur geben, wenn wir die Grundlagen für die Landwirtschaft erhalten. Und wir müssen erkennen, dass die Landwirtschaft in der bisherigen Form Teil des Problems ist und sie kann eben auch Teil der Lösung sein. Und deswegen halte ich es für falsch, wenn wir jetzt bei den Forderungen des Green Deals zurückgehen, und das lese ich leider aus manchen Änderungsanträgen hier raus. Wir sind nach wie vor davon überzeugt, dass es im Interesse der Bauern und Bäuerinnen und gerade der kleineren Betriebe, die wir ja immer wieder betonen, dass wir die in den Blick nehmen wollen, ist, unsere natürlichen Ressourcen zu schützen. Denn die ersten Leidtragenden von Dürre und Überschwemmung sind ja auch die Landwirtinnen und Landwirte. Und das wissen wir in den Regionen ganz aktuell. Ich wünsche mir also ein klares Signal des ADR, dass wir gerade für die kleineren Betriebe da sind, weil die oft von den großen Lobbyverbänden, die an anderer Stelle in anderen Institutionen laut das Wort erheben, nicht so gesehen werden. Das ist für mich wirklich eine originäre Aufgabe unserer Institutionen, sich um die kleinen Betriebe zu kümmern. Danke. Thank you. Member Wunderling-Walbier, you have the floor for 1 minute. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, in dieser Debatte bereitet mir ein Zeichen große Sorge. Das Abrücken der GAP von einer auf alle Bedarfe und Potenziale ausgerichteten Politik für die Entwicklung der ländlichen Räume. Ein Grundpfeiler der GAP, der für uns in Niedersachsen von herausragender Bedeutung ist.
Schon im Regelungsrahmen 2023 bis 2027 ist diesem Ziel ein geringer Stellenwert beigemessen worden. Die Bedarfe und Potenziale der ländlichen Räume dürfen nicht zu einem Anhängsel der Landwirtschaftspolitik werden. Um das zu verhindern, braucht es einen breiten strukturpolitischen Ansatz. Das kann die GAP sicherlich nicht alleine leisten. Sie kann sich aber aus diesem Ziel nicht verabschieden. Wir brauchen für die EU-Politik ab 2028 eine klare Zielaussage für die ländlichen Regionen, denn ohne die wird es nicht funktionieren. Herzlichen Dank. Thank you. Member Girard, you have the floor for 1 minute. Monsieur le Président, chers collègues, 1000 milliards de calories par jour. 1000 milliards de calories par jour, c'est le prix de notre autonomie alimentaire, avec des produits animaux, végétaux, bons pour la santé, bons pour la planète. Le rapport que vous avez présenté montre combien la PAC 27 est indispensable pour réaliser ces 1000 milliards de calories par jour, avec nos sols, avec notre biodiversité, nos climats, notre changement climatique qui arrive et effectivement nos traditions et nos géographies, dont les territoires ultra-périphériques. Il convient donc de remercier nos rapporteurs et particulièrement je salue Isilda Gomes et je suis ravi de savoir qu'elle sera de l'autre côté au Parlement pour continuer ce travail et dire que nous avons besoin effectivement de simplification et pour la simplification il faut de la régionalisation pour permettre aux élus locaux d'assumer leurs responsabilités et de mener des politiques publiques qui contribuent à la solidarité et à la souveraineté alimentaire européenne. Et puis il faut des outils contracycliques pour s'adapter à ce changement climatique et accompagner encore une fois les transitions. Merci à tous. Thank you. Member Galligani, 1 minute, the floor is yours. Allora, buonasera. Parlando di politica agricola comune, accogliamo con favore come conservatori la proposta della Commissione riguardo la revisione mirata di alcuni atti di base della PAC. Evidentemente la voce dei cittadini europei su questo, come su altri temi, comincia ad essere ascoltata. Nella discussione di oggi vorrei però cogliere l'occasione per porre l'attenzione su 2 pericoli che ci troviamo ad affrontare in questo periodo. Il primo pericolo è rappresentato dalla carne sintetica prodotta in laboratorio. Si tratta con tutta evidenza di un azzardo privo di rassicurazioni scientifiche adeguate sulla pelle degli europei, oltre che di un oltraggio alla nostra millenaria tradizione di allevatori ed agricoltori. Ultima questione, il Nutri-Score. Noi ci opponiamo al sistema semaforico che semplifica eccessivamente i prodotti e spesso incoraggia il consumo di articoli iperlavorati rispetto a prodotti di qualità che si possono trovare nelle regioni d'Europa. Siamo lieti di apprendere che il Portogallo si sta preparando a invertire l'adozione del sistema di etichettatura Nutri-Score. Speriamo che anche altri paesi seguano questa direzione. Pensiamo che la soluzione al problema che pone il Nutri-Score, in conclusione, dovrebbe essere piuttosto una migliore e più diffusa cultura dell'alimentazione e delle nostre tradizioni alimentari. Thank you. Grazie. Thank you so much. Member Kirsten Allen Bille, you have the floor for 1 minute. Mange tak for det, præsident. Bare en kort understregning eller tilføjelse af, hvad min grønne kollega her tidligere har sagt. Det er vigtigt, at landbrugspolitikken ikke kun tager hensyn til konkurrencedygtighed. Det er helt nødvendigt, at den fremmer omstillingen af landbruget. Vi skal have mere natur, vi skal have forbedret jordkvalitet, og vi skal have sikret vores drikkevand. Og det må vi ikke slække på de ambitioner. Og den type landbrug, som den hidtidige landbrugsordning har støttet, er de større og større landbrug. Faktisk færre og færre arbejdspladser i landdistrikterne og færre afvekslinger i afgrøderne. Og det er jo den helt forkerte vej at gå. Så den nye politik må indeholde incitamenter til at gå den anden vej, til at omlægge og til at styrke bæredygtige landbrug og indgå i klimaudfordringerne. Så det opfordrer vi til, at det er det, vi vedtager, og ikke den gamle vej med centraliseringer. Thank you so much. Now it's my pleasure and honor to give the floor to a young elected politician, Dennis Alfonso Munoz. You have the floor for 1 minute. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Leider kann ich hier nicht auf alle Probleme im Agrarsektor eingehen, aber lassen Sie mich so viel sagen. Wir müssen die Agrarzahlung viel mehr von sozialen und ökologischen Faktoren abhängig machen. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Wir in Großumstadt, geprägt von Landwirtschaft und Weinbau, mussten für über 5 Millionen Euro eine Anlage zur Trinkwasseraufbereitung bauen, da die Nitratwerte in einigen Brunnen rasant nach oben gingen. Das sichert zwar die Trinkwasserqualität, doch am Grundproblem der Überdüngung ändert das nichts. Und unsere örtliche Kooperation zur Umsetzung der europäischen
Wasserrahmenrichtlinie und Minimierung von Bodeneinträgen ist zwar vorbildlich, aber leider vollkommen freiwillig. Die gemeinsame Agrarpolitik könnte hier ansetzen und eine grundwasserschonende Bewirtschaftung zur Bedingung von Agrarzahlungen machen. Auf jeden Fall darf es keine weitere Aufweichung der Vorgaben geben, sonst leidet am Ende nicht nur der European Green Deal, sondern auch unsere Lebensqualität. Und die müssen wir schützen. Durch gute Politik, die das Leben spürbar verbessert. Nur so halten wir die europäische Idee und die Demokratie attraktiv im Kampf gegen die extreme Rechte. Vielen Dank für die Ehre, hier sprechen zu dürfen. Member Zitelli Ferrari, 1 minute. Gracias, señor presidente. Entendemos que no es sencillo, pero debemos invertir todos los esfuerzos y recursos necesarios para que la PAC responda a las necesidades de todos los territorios de la Unión Europea y atendiendo a unos mismos criterios que respondan a un sector agrícola sostenible, competitivo, resiliente y diversificado, garantizando al mismo tiempo la seguridad alimentaria. En ese sentido, no podemos obviar la vulnerabilidad al cambio climático en la Europa meridional, con un incremento significativo del riesgo de desertificación en estas regiones. En ese sentido, se dirigen nuestras enmiendas a este dictamen. La región de Murcia está entre las regiones especialmente expuestas ante estos riesgos. Nuestros agricultores son muy conscientes y saben que son actores clave para mitigar estos efectos. Escuchémoslos. La actual PAC no es suficiente para el mantenimiento de la sostenibilidad económica de la actividad agraria en estos territorios. Mantengamos lo que ha funcionado y exploremos nuevos enfoques, como el potencial, por ejemplo, de la agricultura de carbono. Pero, sobre todo, escuchémoslos. Gracias. Thank you. Now the floor goes to young elected politician Paula Espinosa Jiménez. You have the floor for 1 minute. Thank you. Bona vesprada. La política agrària comuna és la política amb més impacte sobre el territori i amb més pressupost de la Unió Europea. Així mateix, és una de les principals ferramentes capaç de transformar el paisatge i el sistema de la producció agrària. Per tant, tenint en compte aquestes dues qüestions, la PAC té una gran potencialitat de ser aliada de la conservació de la biodiversitat i la restauració agroecològica. Malauradament, a hores d'ara no és així. Per això, el futur de la PAC passa per atendre fonamentalment les particularitats de cada territori durant el seu propi disseny. Només atenent a la singularitat de cada territori, com és el cas de l'estructura minifundista i la parcel·lació de les explotacions agràries valencianes, es podrà acabar amb la injusta situació en què viuen els llauradors i llauradores de les explotacions més menudes o familiars. Per això, si l'afegim que els acords internacionals amb tercers països es signen en condicions desiguals respecte a les exigides als llauradors i llauradores valencianes, el resultat és un greuge irreparable per al sector agrari valencià. Moltes gràcies. Thank you. Member Pelajes Álvarez, you have the floor for 1 minute. Thank you, President. Agradecemos el trabajo y apoyamos este dictamen porque los agricultores y ganaderos europeos reclaman una revisión de la financiación y de las exigencias burocráticas de la política agraria común. Consideramos imprescindible que la nueva PAC tenga en cuenta estas reivindicaciones porque son justas y eso se consigue mejorando la coordinación con las regiones, las que mejor conocen sus necesidades. Desde Asturias apostamos por un modelo de producción agrario tradicional y respetuoso con el medio ambiente, que prime a las pequeñas y a las medianas explotaciones para mejorar su rentabilidad en la producción de alimentos sanos y seguros, que apueste también por los jóvenes para garantizar el relevo generacional, clave para asegurar nuestra futura soberanía alimentaria y combatir el reto demográfico, y que reconozca también el papel de la ganadería extensiva, de montaña, con razas autóctonas, poniendo en valor su aportación al mantenimiento de ecosistemas de alto valor añadido, de alto valor natural, la prevención de incendios y la biodiversidad, compensando también los daños derivados de su coexistencia con la fauna salvaje. Muchas gracias. Thank you. Member Urrutia de los Mossos, you have the floor for 1 minute. Gracias. La política agraria común, a partir de 2027, debe permitir que las explotaciones concilien la productividad con la sostenibilidad medioambiental, económica y social, respetando el papel de las pequeñas explotaciones, sobre todo las familiares, que son el modelo tradicional de la agricultura y la ganadería, están ligadas al desarrollo de las zonas rurales y son la base en la lucha contra el despoblamiento. Desde Cantabria defendemos que la PAC debe fomentar un relevo generacional que favorezca la aparición de jóvenes agricultores con nuevas inversiones en infraestructuras y servicios para que las zonas rurales puedan ofrecer una alta calidad de vida y proteger la identidad y el patrimonio cultural.
Debe garantizar la estabilidad en los mercados, con producción de alimentos saludables y con garantía de rendimientos económicos justos para los que realizan la producción como forma de asegurar su viabilidad. Debe simplificar trámites, reducir cargas administrativas y burocracia, aprobar ayudas específicas para la ganadería extensiva que sufre los daños de la fauna salvaje como el lobo y debe dar prioridad al comercio interior. Muchas gracias. Gracias. Member Breslin, you have the floor for 1 minute. We are currently in the grips of a climate crisis which challenges us all to examine our actions and assess what changes we can make. I therefore strongly welcome the Rapporteur's understanding of CAP as a partnership between society and agriculture. The evidence is clear. Emissions must be cut across society, and comparatively those cuts must be higher in the agricultural sector if we are to meet our climate change targets. To this point, CAP has demonstrated three things: that global food systems cannot be taken for granted, that climate and environmental considerations must be central to all our thinking, and that we must be realistic about the capacity of our farmers and administrators to manage and adjust to change. But we also have to be realistic. CAP cannot do everything. Many environmental prospects, such as land restoration, require action and funding well beyond the scope and duration of a typical CAP framework in order to ensure a just transition. The onus is on local and regional representatives to communicate to farmers what the CAP is capable of, reassure farmers that they won't be left to face those daunting challenges alone. Thank you so much. Margaret. Thank you. Member Alberto Pérez, you have the floor for 1 minute. Thank you, Mr. President. Desde Canarias entendemos este debate esencial. Recientes acontecimientos ponen de manifiesto la necesidad de revisar las políticas agrarias. En nuestra región, como en el resto de regiones ultraperiféricas, la PAC se ha aplicado de forma diferenciada como programa POSEI. Aunque el POSEI ha sido un modelo de éxito tanto en su concepción como en su diseño y ejecución, el presupuesto actual resulta claramente insuficiente frente al brutal aumento de los costes directos, más de un 44%, que ha influido de forma directa en pérdida de superficie agraria y ganadera en Canarias. Casi un 20% menos de explotaciones y la disminución de 2.200 hectáreas agrícolas. Además, paralelamente a esta disminución, la demografía en Canarias ha crecido muy rápidamente, creando un problema de autoabastecimiento, especialmente grave en el caso de los insumos ganaderos. Queremos aprovechar para reclamar en nombre de nuestros agricultores y ganaderos la aplicación de cláusulas espejo a las importaciones de terceros países y aumentar las medidas para fomentar la incorporación de jóvenes agricultores para garantizar el relevo generacional. Gracias. Thank you. Member Ramis Pons, you have the floor for 1 minute. Gracias, presidente. La PAC, a lo largo de sus 60 años de historia, ha contribuido activamente a la cohesión de las zonas rurales, garantizando una actividad agraria viable y sostenible en todos los territorios de la Unión Europea. No obstante, la PAC tiene que tener en cuenta, a través de sus instrumentos de apoyo, los factores de desarrollo agrario relacionados con las limitaciones naturales y específicas de las diferentes regiones, especialmente las insulares y de montaña. Asimismo, la futura PAC debe hacerse eco de las recientes reivindicaciones del sector y garantizar que la actividad agraria pueda desarrollarse en condiciones de viabilidad en todos los territorios de la Unión Europea, obteniendo unos rendimientos adecuados para todos los que participan en la cadena de producción. Gracias. Thank you. Member Guzerov, you have the floor for 1 minute. Уважаеми господин председател, уважаеми господин комисар, уважаеми колеги, напълно подкрепям констатацията в проекта на становището относно бъдещето на общата селскостопанска политика, но бих искал да подчертая сериозните проблеми в изпълнението на стратегическият план в България, по-специално изпълнението на подхода, воден от общността местно развитие и инфраструктурните инвестиции. Казвам това на фона на вече 3-годишно забавяне в стратегическото изпълнение поради невъзможността за постигане на разбирателство между управляващите органи на национално ниво за архитектурата за прилагане на подхода. Милиони евро остават на хартия, а 196 общини, участващи в 107 партньорства, чакат управляващите органи да се споразумеят.
Също така напълно подкрепяме нуждата от защита на приходите на земеделците, като се обърне внимание на нелоялните търговски практики и регулации в европейските търговски споразумения. Всички искаме стабилност в сектор земеделие, силни устойчиви селски райони. Подхода лидер е един чудесен инструмент, който може да ни помогне за постигането на тези цели. Благодаря, господин председател. Member Bruno Ranić, you have the floor for 1 minute. Poštovani predsjedniče, evo ja ću malo drugačije komentirati sve ovo od mojih kolega. Dolazim iz Hrvatske, iz male općine 5000 stanovnika sa 530 obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava. Naravno da zajednička poljoprivredna politika utječe na to kako će poljoprivrednici živjeti, ali mogu prenijeti glas svojih mladih poljoprivrednika da se u Europi, odnosno Hrvatskoj, može dobro živjeti od poljoprivrede, samo treba smanjiti birokraciju. O poljoprivredi ne mogu odlučivati europski birokrati, nego moramo slušati te mlade ljude, mlade poljoprivrednike koji imaju volje i želje raditi, žele ostati raditi na poljoprivredi, žele ulagati. Tako da, velim, slušajmo te mlade ljude, slušajmo mlade poljoprivrednike. Moja općina je dobar primjer gdje se može dobro živjeti u poljoprivrede, prilagoditi se novim trendovima, novim potrebama tržišta, naravno misliti i na zaštitu okoliša. Hvala. Thank you. Member Milo Rocher, you have the floor for 1 minute. Gracias, presidente. Tomo la palabra en representación de la región española de Andalucía, huerta de Europa, para decirles que nuestra economía está íntimamente conectada con el sector agrario, de tal modo que cualquier modificación del marco normativo a nivel europeo significa que se deben afrontar retos profundos en la planificación y desarrollo de las políticas públicas andaluzas. Por eso centramos el foco en 4 ejes que consideramos imprescindibles y fundamentan nuestras enmiendas. Primero, las decisiones han de fundamentarse en el estado de la ciencia actual y en estudios contrastados. Segundo, tiene que haber mayor coherencia entre la PAC y la realidad productiva del sector. Tercero, hay que avanzar en la complementariedad con otras políticas y fondos europeos para la resolución de los retos socioeconómicos del mundo agrario. Y cuarto, hay que conciliar los intereses del sector agrícola con el Pacto Verde como principio transversal de todas las políticas europeas, considerando además que en lugar de limitar el uso del agua per se, ha de fomentarse un uso responsable y adecuado de este recurso. Tenemos plena confianza en la intención de todos para lograr una PAC que responda realmente a las necesidades del sector. Muchas gracias. Thank you. Member Schwarz-Kiefer, you have the floor for 1 minute. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt biztos úr. Az elmúlt időszak nem a sikerekről szólt, ha az európai mezőgazdaság helyzetéről beszélünk. Az élelmiszerárak az egekben, a gazdálkodók nehéz helyzetben, ez több tucatnyi beszélgetés erősíti meg a számomra, amit Magyarországon, Brüsszelben és más EU-s országokban folytattam. A teendő tehát számos, erre a jelentés is fölhívja a figyelmet. Nagyon helyesen a tanács következő időszakban induló magyar elnöksége is kiemelten kezeli a KAP jövőjének a kérdését. A mezőgazdaság is ezáltal a vidék jövőjének fejlődése, a vidék fejlődése nélkül Európának nem lehet jövője, nem lehet sikeres jövője. Amire külön föl szeretném hívni a figyelmet, az a LEADER program. Ne felejtse senki, hogy élhető és fejlődő vidék nélkül a vidék kiürül, a gazdálkodók is elhagyják a vidéket. Amíg járhatatlan utak, hiányzó alapszolgáltatások, mint bolt, posta vagy éppen ATM jellemzik a vidéket, addig nagyon sokat tennivaló. Erre megoldás a LEADER, ami alulról jövő kezdeményezésként kínálhat gyógyírt erre a nehézségre. Köszönöm szépen. Thank you. Member Sari Rausio, 1 minute. Arvoisa presidentti, hyvät läsnäolijat, kiitoksia raportoijille erinomaisesta pohjapaperista. Vaikka meillä on käsittelyssä paljon muutosehdotuksia, niin kuitenkin peruslinjahan esityksessä on todella hyvä. Kiitos siitä. Meillä on käsillä strateginen asia. Täällä on aivan erittäin merkityksellistä koko Euroopan tulevaisuuden ja menestyksen kannalta. Ja tämä jo usein mainittu huoltovarmuus on tietysti olennainen asia. Ilmaston kannalta myös maatalouteen satsaaminen, lähiruoan mahdollistaminen on ehdottoman olennaista. Haluaisin vielä korostaa vuorovaikutusta kaupunkien ja maaseudun välillä. Meidän ei tule rakentaa mitään vastakkainasettelua, vaan nimenomaan tulevalla kaudella vahvistaa sitä alueen sisällä tehtävää yhteistyötä. Täällä edellinen puhuja nosti esille LEADER-ohjelman ja sen kaltaisten sieltä alhaalta päin kumpuavien ratkaisujen tukemisen, niin sitä me tarvitaan. Silloin meillä mahdollistuu se reilu siirtymä, mihin tässä monen kohtaan jo viitattu. Mutta kiitoksia erinomaisesta työstä ja viedään tätä yhteistyöllä eteenpäin. Kiitos.
Thank you. Member Thibault Guignard, you have the floor for 1 minute. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire. En tant que président de la Fédération européenne des programmes leaders, j'ai déjà eu l'occasion de le dire devant Monsieur le Commissaire, les zones rurales ne doivent pas être laissées pour compte. Le développement rural et l'agriculture sont liés, nous appartenons à la même politique communautaire et nous travaillons pour les mêmes objectifs, vivre dans des zones rurales et développer des systèmes agricoles et alimentaires durables. Le développement local et rural est essentiel pour maintenir le dynamisme des zones rurales ainsi qu'une agriculture durable. Nous attendons de la nouvelle PAC qu'elle prenne en compte les besoins des zones rurales dans leur ensemble, car sans l'agriculture, il n'y a pas de zone rurale dynamique, et sans zone rurale dynamique, il n'y a pas non plus d'agriculteurs. Comment attirer de nouveaux agriculteurs dans des zones rurales sans école, sans accès aux soins, sans mobilité, sans culture, etc. C'est pourquoi le Fonds de développement rural et les mécanismes de développement local par les acteurs locaux, comme le programme Leader, doivent être confortés. Je vous remercie. Thank you. Member Csaba Borboli, you have the floor for 1 minute. Thank you. As the rapporteur on biodiversity protection and coexistence with large carnivores in Europe and on promoting cultural policies in rural areas within the framework of development and territorial cohesion strategies in the 2030 agenda, I consider that integrating rural needs into all European policies are pivotal steps towards achieving comprehensive rural development. Acknowledging the significant of mountainous areas, less developed regions and environmentally friendly extensive livestock farming is essential. These regions contribute significantly to biodiversity and ecological balance, preserving cultural heritage and sustainable practices. In this respect and in advocating for the future of Europe, we propose launching the European Year of Rural Europe with a primary focus on celebrating the cultural and creative value inherent in rural areas. Thank you. Thank you. Member Schausberger, you have the floor. 1 minute. Ja, ich möchte gerne das Engagement des Herrn Kommissars für die künftige gemeinsame Agrarpolitik sehr positiv anerkennen und auch den Berichterstattern gratulieren. Ich hätte an den Herrn Kommissar nur eine Frage. Und zwar im Zusammenhang mit dem vor 2 Tagen beschlossenen Renaturierungsgesetz, das ja gravierende Auswirkungen auch auf die Landwirtschaft hat, ohne Rücksicht zu nehmen auf die großen regionalen Unterschiede. Ich möchte fragen, wie weit sich dieses Renaturierungsgesetz mit den Zielen der künftigen Agrarpolitik vereinbaren lässt und wie weit es im Widerspruch steht und wie weit der Agrarkommissar in der Erstellung dieses Renaturierungsgesetzes einbezogen gewesen ist. Dankeschön. Thank you. And to conclude, the floor goes to Member Luís Antunes for 1 minute. Obrigado, Presidente. Muito rapidamente, apenas para salientar a importância deste parecer e deste debate, vou centrar a minha intervenção em 3 aspectos que considero essenciais e que já foram referidos, nomeadamente aquela que é a necessidade de maior regulação da concorrência, nomeadamente com os mercados produtores fora do espaço europeu. Em segundo lugar, aquela que diz respeito à maior territorialização e regionalização da PAC e das medidas para a agricultura, nomeadamente para reconhecer e melhor enquadrar as diferentes características das diferentes regiões, e nomeadamente das pequenas e microexplorações. E um terceiro aspecto, melhorar as condições para que os agricultores possam continuar a cumprir a transição ecológica e possam ter um rendimento mais justo, também para atrair mais jovens agricultores para a atividade. Permita-me, Presidente, que aproveite esta minha intervenção para cumprimentar os relatores, mas em particular a nossa relatora Isilda Gomes, e mais do que o trabalho neste relatório, para salientar a liderança na Comissão NAT e a participação no Comitê das Regiões e desejar que continue a ser defensora das regiões e dos municípios no Parlamento Europeu e uma saudação a todos aqueles que do Comitê foram eleitos para o Parlamento. Muito obrigado. Now the floor goes to Commissioner for 5 minutes to have final remarks.
Thank you very much, Mr. President. Thank you for all members of the committee for a very interesting discussion and for your opinions. Of course, my time is limited. I cannot directly answer for all your interventions, but generally. But maybe one the concrete answer for the question about the nature restoration law. I'd like to mention that according to Article 11 of this regulation adopted a few days ago by the Council, the farmers are not obliged, but this is the only voluntary for the farmers. No obligations. Member states should offer for the farmers incentives to implement for example, to watering of the rural areas, only voluntary for the farmers. This is very important to remember about it. Ladies and gentlemen, about the thank you for your remarks. The problems of the farmers' protest demonstrations and farmers' incomes. I think that it was a very positive reaction of the Commission. Difficult for me directly to judge this reaction, but we had big demonstration in February. And together with the Belgian presidency, we had a meeting with representatives of the demonstrating farmers, and Commission reply was very quickly and very concrete. The 15th of March, Commission adopted the simplification package, and majority of the farmers' postulate was included into this package. For example, the question of the exclusion of 4% of land from the production, the 4% of set-asides, which is now the voluntary eco-schemes, not mandatory obligation. Very important because many of you mentioned the role of the small farms. I'm very much in favor of the small farms. Their role is very important in the food system. And one of the points of this simplification package was to the simplification for the farmers less than 10 hectares. They are excluded from the conditionality, majority of the conditionality requirements, from the control system, from the penalties. This is very important. We have 9 million farms in the European Union, and 7 million of them, they are less than 10 hectares. 7 million. And this is very important simplification, but they managed only 18 million hectares, which is about the 12% of agricultural land in the European Union. And this simplification for the small farms is a very important step generally for the simplification of our common agricultural policy. Ladies and gentlemen, this is also very important question for the future budget of the CAP. Now we spend about 58-60 billion euro per year for the common agricultural policy. Of course, big amount. But this is only 0.4% of the European Union GDP. And taking into account all challenges for the farmers, food security, many obligations for the climate, for environment, this is a huge challenge to ensure appropriate budget for the future challenges. And I think this is not 0.4% is absolutely not enough. This is my position, that we consider very seriously to increase of the EU budget for the future CAP. And the last thing, which is very important, it was mentioned during the discussion also this third pillar of the CAP, crisis management. The last years, 5 years, it was
all time the crisis situation in agriculture. There was a pandemic, the biggest in last 100 years. The first time we have full-scale war close to the European Union border. And natural disasters, that's like drought, flood, and we need to strengthen our instrument to support farmers in the crisis situation. Thank you, Mr. President. Once again, thank you. First of all, I'd like to congratulate Ms. Gomes and Mr. Czałbecki and all of you for very important opinion, very interesting, very inspiring opinion for the future of the common agricultural policy. It will be taken into account in our debate about the future of the CAP. Thank you. Thank you. Now the floor goes to the rapporteur, Czałbecki. You have the floor for 3 minutes. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, Komitet Regionów zaangażował się naprawdę bardzo mocno w przygotowanie tej opinii. Już sam fakt, że z Izildą jesteśmy sprawozdawcami, to wszystkie frakcje polityczne wyznaczyły swoich shadows reporter. Ilość spotkań eksperckich, pan komisarz Wojciechowski, obecność dziś i poprzednio na Komisji NAT świadczą o tym, że jesteśmy ważnym partnerem w tej dyskusji i dziękuję za tą deklarację pana komisarza, że w przyszłej już od niego to nie będzie zależało, ale mam nadzieję na pewno polityce Unii Europejskiej, Parlamentu i Komisji Europejskiej będziemy mogli dalej uczestniczyć nad wspólną polityką rolną. Nie kto inny jak władze lokalne i regionalne wiedzą najlepiej, co boli rolników i w jaki sposób można im pomóc. Ta regionalizacja, która tak często się przewijała w naszej dyskusji, odbiurokratyzowanie, poszukiwanie smart specialization dla różnych przecież regionów pod względem zasobności, możliwości rozwoju rolniczej, ale też zasobność wsi europejskiej. To wszystko sprawia, że jesteśmy partnerem podstawowym do tej dyskusji. No i ekologia. Szanowni Państwo, my nie uczymy rolników ekologii, bo oni są po stronie ekologii, dlatego że ich warsztatem jest środowisko, praca jest warsztatem środowisko naturalne. To raczej my powinniśmy jako przemysł, politycy dostarczać takich narzędzi, które mają popierać innowacyjność, wspierać rolników, która nie będzie budować negatywnych skutków dla środowiska, a wspierać to środowisko i poprawiać jakość również w tym obszarze naszego życia. Dziękuję wszystkim za zaangażowanie. Ja jestem naprawdę bardzo spełnionym człowiekiem, członkiem Komitetu Regionu, kiedy mogłem uczestniczyć w tak wspaniałym, tak ważnej pracy. Dziękuję szczególnie Izyldzie. No i że będzie tak skuteczna w parlamencie, jak wczoraj drużyna narodowa w piłce nożnej. Będzie grała do końca, żeby zwyciężyć dla rolników, dla Europy. Dziękuję Tobie za współpracę i wszystkim Państwu. Thank you. Now the floor goes to Isilda Gomes por 3 minutos. Muito obrigada. Bom, antes de mais, eu queria agradecer todos os vossos contributos e saudar esses vossos contributos. Depois dizer que nós queremos e precisamos de criar zonas rurais dinâmicas na Europa. E para isso precisamos de jovens agricultores. É preciso atrair jovens agricultores. É preciso dar-lhes condições de que tenham um rendimento digno. Caso contrário, não conseguiremos atraí-los. E, caras e caros colegas, ninguém melhor do que os representantes do Comitê das Regiões conhece os problemas da sua região, da sua cidade. Então é por isso que nós temos que reforçar o programa LEADER para que, de uma forma mais próxima, se possa responder aos problemas. E, de facto, temos que acabar de vez com tanta burocracia, com uma simplificação de normas e de regulamentos
regulamentos que muitas vezes obrigam os agricultores a contratar empresas especializadas que, naturalmente, também levam o seu dinheiro para poderem apresentar os seus concursos. Por isso, penso que aquilo que nós deixamos aqui é um contributo muito válido para o futuro da agricultura e nós temos que, de facto, terminar e temos que lutar contra a geografia do descontentamento. E podem contar comigo para estar atenta no Parlamento Europeu àquilo que se discutir no âmbito da agricultura, porque estou muito sensibilizada para esta área e, naturalmente, que vos acompanharei também nestes problemas. Mas, por favor, o Comitê das Regiões, as regiões, são quem melhor conhece os problemas e é nas regiões que tem que estar centrada esta possibilidade de apoiar os jovens agricultores, as pequenas empresas agrícolas, porque temos que deixar de uma vez por todas de saber, obviamente, que 80% dos apoios vai para 20% das empresas. Isso não pode acontecer mais. Muito obrigada a todos. Foi um gosto trabalhar convosco e obrigada a todos que nos apoiaram neste parecer. Muito obrigada. Thank you so much, Isilda. I would like to thank Commissioner for being here with us, taking the time to share with us his views about the future of the Common Agriculture Policy. Now we're going to vote the amendment if you need to. Thank you so much, Commissioner. Now, dear colleagues, we have